Sawa na ko lang, may Salcedo. No. Ano ba? Sawa na ko, Eliton. Siyempre, oh. Guys, reminder. Best of 7 points. Final. Sama ko na sa pipi na ako. Pinas. Viral na kayo. First game, show. Finals. Pag nanalo ka dyan, Okay. Leaders ready. First 3, 2, 1, go shoot. Good tayo. Golem Rock versus Lizard Rod. Overfinish agad by Lizard Rod. 2-0. Lizard Rod. First blood. 9-7 to. On ball. Relax. Hinga. Relax lang. Baho. At to ano to? Sa lalaki na i-stress maglaro, may jowang tuwa-tuwa sa gilid. Yay! Second base. Show. Kumain ka na lang. Cobalt Dragoon 455 elevate versus Scorpion Spear 960 on. In 3, 2, 1, go shoot. My goodness. Hapon ng tuwala. Relax ka na. Relax. All to na. All 2. Dahil para dikit. Pinasarap ang laban. Pinas, sarap. Ano kaya ang bubunutin? Grabe yung press conference, oh. Nagawa na po tayo ng doon. Ay, grabe! Cobalt Dragoon 455 on elevate versus Tyranno Beat. Ang tunay. 160 rush. In 3, 2, 1, go shoot. Hindi tayo. Checking. Bang! Overfinish Bang! by Tyranno Beat pero checking si Judge Sai. May kita natin kung good or bad. Aerial. Area lang goal. Relaunch. Score natin, all 2. All 2. Cobalt Dragoon 455 elevate versus Tyranno Beat 160 on top. Bang! Parang ganun ulit. Parang ganun. Kalma. Pilit na lang sa ating judge. Kalma. Ay, double area. Oy, aerial na agad. Ano ba yun? Change base? Kailangan review. Painimin nyo kaya tubig, parang mahirapan na yun. Cobalt Dragoon 455 elevate versus Tyranno Beat 160 on top. 3, in 3, 2, 1, go shoot. Verse pa rin. Kalma. 455 na sir. Aerial. Calm down, Bella. Guys, 5% na lang cellphone. Tyranno Beat 160 rush. Paulit-ulit ako. Cobalt Dragoon pang 455 elevate. Leaders ready. Pangatlo na. Ito na to. 2, 1, go shoot. Tatago. Whoop. Tyranno Beat. Talaga. Kulang ang power. Malay natin. Ang huling pitik. Huling pitik. Ang huling giling yan. Naku, kita na Spirit Bay. Ito na nga. Uy! Spin finish. By Cobalt. 3-2. 3-2-4. Lamang si Dre. 2 si Noah. 3-2. Oy, labor. Oy, yung bata pinagtatrabaho nyo. Si Wilson Dabas. Cobalt Dragoon 455 elevate versus Scorpio Spear 960 on gear flat. In 3, 2, 1, go shoot. Uy, Good launch. ganun pala dapat yung kanina. Babago si Gaya ang Cobalt Dragoon ni Noah. Good Scorpio Spear. Gear flat. Uy! Muntik pa. Sumilip muna sa extreme packet. Kinamusta ang mga nasa labas. Aray ko. Tisod yung Cobalt Dragoon. Parang ano, Nag-spin steel pa nga. Bumukas na ang pakpak ng Scorpio Spear. Nagbibigay ng Scorpio Spear. Spin finish by Scorpio Spear. Score natin 4-2. 4-2. 4-2. Dre. 4. Nova. 2. Ay po. Yun. what's up my guys? That section. Wizard Rod 960 on ball versus Golem Rock 960 ba to? Leaders On ready. hexa. In 3, 2, 1, go shoot. Good launch. Whoop. Ito na. Pumitik. Umikot. Ra-ride ba sa rail? Nag-ride.
Nagtago yung Golem Rock. Galing sa taas, kumatay. Over finish by Golem Rock. Grabe talaga ang mga Golem Rock. Grabe ka na, Foreman. Grabe. Vampire, right? 6-2. Isa na lang ang kailangan. 6-2. Yeah. Hinga. Ito na nga, kaibigang Pinas. Ito na nga. Grabe, nagkulab yung dalawang content creators. Ingay nga eh. Uy. Tayrano Beat. Wala natin Tayrano Beat. 160 Rush versus Cobalt Dragon 455 Elevate. Tatapusin na ba? Dalawang uy. Strike. Uy, una. Di pa daw tapos ang laro! Uy! Iatay ka dong! Anong hatol ni Goods Judge? tayo. Good! Over finish by Tayrano Beat. Mahabol ba? Magagapan ba? 4, Anyone's 6. game. Isang tres. Piso. Last time. 1 point na lang ang kailangan ni Dre. 3 points kay Noah. Tatapusin na ba? Wizard Rod, 960 on ball versus Scorpio Spear, 960 on gear. Gear point ba to? O gear flat? 1, go. Shoot tayo. Dalawang dilaw, isang Wizard Rod, isang Scorpio Spear nagtago sa taas. Pumalo. Nagtago naman ng Scorpio Spear. Lumatake. Medyo kulang ang power. Ito na, tingnan natin. Yung panguling pitek. Huling pitik. Uy! Pitik na! Pitik! Scorpio Spear! Winner natin ang Aero Pegasus. Second place, Noah. Kakasabi ko na, asan ang uling pitek ibinigay? Ayos.